Alors, salut! Pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien du rhododendron, suivez du début jusqu'à la 12e minute environ. مرحبا اللي بده يعرف كيف يعتنوا باللغة العربية عن الرhododendron يتابع الفيديو من دقيقة ل 12 تقريبا للآخر. Bien, on va parler maintenant du rhododendron. C'est le deuxième et je vais expliquer un tout petit peu pourquoi avant de passer. Voilà. En fait, je mets toujours des notes, pas des notes, en fait, des étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. C'est même pas la feuille du rhodo, j'ai pas de feuille de rhodo. C'est la feuille de la Dionée, mais c'est la même chose. Donc voilà. Pourquoi c'est le deuxième? Parce que le premier, c'est un cadeau de ma cousine qui vit à Nice. J'ai commandé un rhodo, pas de la même couleur, hein, mais parce qu'au Liban, le rhododendron, il n'est pas connu. Ici, on connaît l'azalée. L'azalée, on le trouve partout, dans toutes les jardineries, chez tous les jardiniers, mais le rhododendron, j'ai fait la moitié des jardineries au Liban, j'ai rien trouvé. On ne le connaît pas. Mais c'est la même chose, l'azalée, c'est un rhodo nain, si on veut dire ça, mais le rhododendron, il a la fleur plus grosse. Et l'azalée, il est toujours petit. Le rhodo, il peut avoir 3-4 mètres. Il peut pousser jusqu'à 3-4 mètres. La feuille, elle est toute petite. Et le rhodo, la feuille, elle est grande. Bon, voilà. J'ai eu le premier, c'est un cadeau de ma cousine qui vit à Nice en 2019. Début 2019, c'était à la fin de l'hiver. Il était en fleurs. Je l'ai mis au Liban, en pleine terre, dans mon jardin. 2019 a passé. Il y a eu... La révolution a commencé, 2020 est arrivé, crise politique, économique, corona, patati, patata, confinement, on arrivait à l'été, parce qu'il pleuvait de toute façon, on était en hiver. Été 2020, canicule arrive, je ne suis pas monté pendant un mois parce que c'était fermé, on n'avait pas le droit de se déplacer. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Mon système d'arrosage sans électricité, il n'a pas démarré. J'ai fait une vidéo sur les plantes qui sont mortes dans mon jardin à cause de ce sujet-là. J'ai perdu beaucoup de plantes. Mon rhodo, il n'a pas supporté à la sécheresse, ainsi que plusieurs azalées et autres. Ils sont morts. Donc là, c'est un deuxième cadeau. On est le 4 mai 2022, aujourd'hui, ouais. Après 2 ans, 1 an et demi, j'ai eu un deuxième. C'est aussi une deuxième cousine qui vit à Fontainebleau, qui me l'a emmené comme cadeau, puisqu'elle est là pour les vacances. Bon, maintenant, on a parlé un peu du rhodo, on va commencer maintenant avec comment l'entretenir. Pour l'origine, le rhododendron, c'est les montagnes, c'est l'électricité. Bon là, quand ça vient et ça va, c'est qu'on était sur le moteur. Et paf, ils ont éteint le moteur parce que l'électricité du Liban est venue. Si c'était le contraire, on allait avoir une coupure d'environ 1 minute. Et à partir de minuit jusqu'à 6 h du matin, c'est le noir total parce qu'il n'y a pas d'électricité du Liban, l'électricité du Liban. Et le moteur, on l'arrête tout simplement parce que le gasoil il devient trop cher, on peut plus payer la facture. Bref, on passe. Donc l'origine, c'est l'Himalaya. La région himalayenne, voilà, les montagnes himalayennes. Rusticité, mi-ombre ou alors à une très forte lumière mais sans soleil direct. Mais un petit peu de soleil le matin, bon, la mi-ombre, il y a du soleil, mais pas le soleil de l'après-midi, il ne va pas aimer, ça va brûler ses feuilles. Le rhodo n'aime pas le soleil de l'après-midi, donc mi-ombre, chez moi au sud du Liban, le premier il était à la mi-ombre, il n'y a pas de problème. Rusticité, maintenant ça dépend des variétés. Il y a beaucoup de variétés de rhododendron. La rusticité, ça commence entre moins 6 degrés jusqu'à moins 35 degrés. Celui-là, sur l'étiquette, c'était marqué moins 10 degrés. Donc quand vous achetez un rhododendron, attention, il faut toujours lire ce qu'il y a sur l'étiquette à propos de la rusticité. Celui-là, il va résister à moins 10. Bon, dans mon village, il n'y a pas de problème au sud Liban. On n'a jamais moins 10 degrés. Maximum, les températures pendant les tempêtes rôdent aux alentours de 0, entre 2 et 0 degrés. Quelque chose comme ça, mais jamais en dessous de 0 degrés. Donc, il n'y a pas de problème. Floraison au printemps.
maintenant, voilà, on est au printemps. Arrosage, c'est une plante qui aime toujours un sol un tout petit peu humide. Jamais laisser la plante en pot, comme en pleine terre, sécher totalement, jamais. En pleine terre, pendant l'hiver, on ne va pas arroser, il va pleuvoir, la nature va faire son devoir. Mais bon, si on a 3 à 4 semaines sans pluie, il faut arroser, c'est obligatoire. En été, il faudra arroser au moins une fois chaque 3 voire 4 jours, surtout en canicule. Moi, mon système, il est réglé chaque 3-4 jours au sud du banc et tout va bien, sauf quand on n'a pas de coupure. Si on a des coupures, là c'est grave. En pot, il faut toujours s'assurer en été, comme en hiver, que le sol commence à sécher à moitié avant d'arroser à nouveau. Dès qu'on a le sol qui commence à sécher à moitié, on arrose. Mais attention, il y a un autre truc. Le rhododendron, c'est une plante de terre de bruyère. Et la terre de bruyère, c'est une terre acide qui se dessèche très vite. Donc le sol ne garde pas l'eau ne fait pas des réserves d'eau trop longtemps comme les terres argileuses. C'est un sol qui devient sec rapidement. Donc attention à ça. Celui-là, je l'ai depuis 10 jours. Je l'arrose chaque 3 jours. Voilà. Parce que ça devient sec rapidement. Ça, c'était pour l'arrosage. Mais si le sol est toujours humide à la base, n'arrosez pas, c'est que la plante n'a pas besoin d'eau, sinon il aura un excès d'humidité et la plante va mourir. Vous allez faire pourrir les racines et la plante va mourir. Voilà, mais c'est une plante qui aime toujours un sol frais et un tout petit peu humide. Jamais de sécheresse. Bon, niveau sol, comme j'ai dit, c'est une plante de terre de bruyère. C'est une plante de terre de bruyère, donc une terre acide, c'est obligatoire. Comme les azalées, les bruyères, les érables et autres, comme les plantes de terre de bruyère. Mais il peut supporter un sol calcaire parce que ici au Liban, notre sol il est calcaire et il a passé 1 an et demi environ, ou 1 an, quelque chose, je ne me rappelle plus très bien, mais il a passé au moins 1 an en pleine terre dans un sol calcaire, il n'y a eu aucun problème. Mes azalées, ils sont là depuis 5 ans, sauf ceux qui sont morts à cause de la sécheresse, mais les plus anciens, ils ont résisté parce qu'ils se sont installés et se sont adaptés à l'environnement. Les plus nouveaux, ils n'ont pas résisté, voilà. Mes azalées dans le sol du sud Liban, calcaire, ils vont très bien. J'ai un érable qui va très bien dans le sol libanais. La Méditerranée, c'est du calcaire, c'est pas de la terre de bruyère. Voilà. Et j'ai une bruyère aussi qui va très bien. Donc, par mes expériences, je peux dire que la plante elle va supporter un tout petit peu le calcaire dans son sol, il n'y a aucun problème. Mais de préférence, terre de bruyère ou un endroit du jardin où le sol il est acide. Voilà. On passe au rempotage. Bon. Le rempotage, dans un pot comme ça, il peut rester encore 2 ans parce qu'il est nouveau dans ce pot-là. J'ai vérifié les racines, il n'a pas été planté il y a longtemps. Donc, en pleine terre, on ne va pas la rempoter, c'est logique. Mais dans un pot comme ça, après 2-3 ans, il faut la rempoter dans un pot un peu plus grand. Donc, le rempotage chaque 2-3 ans. Engrais. On pourra utiliser, c'est une plante qui va fleurir, donc on pourra utiliser un engrais spécial plante fleurie ou alors un engrais pour azalée ou rhododendron, ça fera l'affaire. C'est un engrais liquide qu'on mélange dans de l'eau, et qu'on arrose, disons une fois chaque 3 voire 4 semaines, au printemps et en été. Pour la taille, je veux dire un petit truc sur l'engrais aussi. Moi, mon rhododendron et mes azalées, mes bruyères et autres, dans le jardin, j'ai jamais mis de l'engrais. Dans le pot, c'est obligatoire parce que la plante, elle est condamnée. Mais en pleine terre, moi, je préfère que mes plantes se débrouillent toutes seules. Donc, j'ai jamais mis de l'engrais. Ils se débrouillent tout seuls. De toute façon, il y a les feuilles d'arbres qui vont tomber partout et qui vont se décomposer, donc ils vont nourrir mes plantes. Mais en pot, l'engrais, il est obligatoire. En pleine terre, si vous voulez, ne mettez pas, il n'y a pas de problème. Pour la taille, toujours après la floraison, donc on va parler de l'été, début d'été, quand il y a de nouvelles pousses, on va couper à moitié pour que la plante se ramifie, mais jamais avant la floraison, sinon vous allez perdre la floraison. Donc, après la floraison, je préfère en été. La multiplication, ça sera ou par semis au printemps,
ou alors par bouturage à la fin de l'été, début de l'automne. Insectes et maladies. Bon, à part on a plusieurs virus, plusieurs maladies, mais les quatre plus principaux, les quatre qu'on connaît le plus, on ne va pas rentrer dans les détails de toutes les maladies du rhododendron, non, je vais parler juste de quatre. On a les maladies fongiques comme le mildiou et l'oïdium. Attention, ce sont des maladies fongiques qui, c'est des champignons qui vont attaquer la plante quand la plante a trop d'humidité. Donc, il ne faut jamais arroser le feuillage de la plante et l'éloigner d'un endroit où il fait trop humide. Voilà. C'est pas une plante qui va aimer l'humidité sur son feuillage. Voilà. On a aussi les pucerons et les acariens. Les pucerons, il n'y a rien de plus simple. Savon noir dans n'importe quel savon, on mélange avec de l'eau et on pulvérise une bonne fois et c'est terminé. Pour les acariens, ça sera un peu plus difficile. Ils attaquent la plante en période sèche, quand il y a trop de sécheresse, parce que les acariens détestent l'humidité. Ce qu'il faut faire, de l'eau, savon noir et de l'alcool, on va faire un petit mélange, on va pulvériser 2 ou 3 fois par jour pendant une semaine. Les acariens qui vont détester l'humidité sur la plante vont foutre le camp, ou alors s'ils ne sont pas morts à cause de l'alcool ou du savon. Bon, là c'était un peu tout sur le rhododendron. Là je ne vais pas le mettre maintenant parce que je ne vais pas le planter maintenant en pleine terre. Je vais en profiter de la floraison et après je vais le mettre en pleine terre, disons dans 2-3 semaines comme ça. C'était tout pour la plante, j'ai plus rien à dire et à bientôt pour une nouvelle vidéo et avec une nouvelle plante. Ok. هلا بدنا نحكي شوي عن الرودودندرون. هي مثل الازالي، نحن هون بلبنان نعرف ازالي اكثر من الرودودندرون، اصلا ما بتنباع كثير بلبنان. هيدي وصيت عليها من فرنسا. هلا هيدي الثانيه وحده، هلا حاحكي ليه عندي اثنين وهي نفس الالوان كانوا، اللي كانت عندي نفس اللون. هلا الازالي هي قزمه بنلاقيها وين ما كان بلبنان بكل المشاتل، بس رودودندرون ولا مره بحياتي شفت بولا اي مشتل. ما بعرف ليه، لو كان كان اشتريت هون وما كان وصيتها من فرنسا. طيب ليه عندي اثنين؟ اول وحده نفس اللون كمان، اول وحده عندي بنت عمتي عايشه بنيس ب 2019، اول 2019 يعني بالشتويه، اخر الشتويه كمان لانه كان في ورد عليها. طلبت منها رودودندرون لانه ما عم بلاقي وجبت لي، حطيتها بالجنينه وكل شيء تمام. مرة 2019 فتنا بال 2020 الثورة، الأزمة، كورونا، تسكير طرقات، واجت هيدا تسكير البلد لأنه كورونا. ضليت شي شهر تقريبا، يعني وصلنا للصيفية، ضليت شي 3 جماع شهر ما طلعت على الجنوب بالجنين عندي، يعني من بعد سنة تقريبا، سنة ونص تقريبا شي هيك. كان كل شيء تمام. هلا بوقت الازمه ما في كهرباء، ما كان في مازوت، ما عم يقدروا يضووا الموتورات، ما عم تيجي المي، يعني التعتير بتعتير، واللي عايش بلبنان بيعرف كثير منيح عن شو عم بحكي. ونحن كنا ما عم نقدر نطلع على الجنوب. جيت بعد 3 جماع وكانت بعز الصيفيه، يعني بشهر 7 8 تقريبا، وقت الشوبه القويه، لقيتها يابسه كليا، ماتت من مش بس هي، وكثير بلانتات عندي يبسوا لانه ما في مي، كيف بدهم يعيشوا بقلب الشوب. وعملت فيديو عنها وفرجيت الجنينه عندي كيف كانت دبلانه وكيف كانت يابسه وشو مات عندي، طبعا من وراء الازمه ومن وراء كل شيء صار. في بنت عمتي ثانيه عايشه بفونتين بلو بصوب باريس تقريبا. هي هلا نحن اليوم 4 ماي 2022. هلا هي اجت 10 ايام وصيتها وجبت لي اياها. هلا هيدا كان قصه الرودودندرون شوي. هلا تعودتي، هلا بدي بلش فيها. هولي ايتابات، يعني المراحل اللي بدي احكي عنهم مشان ما انسى احكي عن مرحله، لانه انا عم بحكي اكيد حانسى احكي عن شيء. اصلا مش ورقه الغدو هيدي ورقه الديوني، لانه بدي اعمل فيديو عن الديوني بعدين. الديوني هي اتراكموش، هيدي البلانت كارنيفور. اوكي، الاصل الرودودندرون اصلا من جبال الهيمالايا، يعني
داير من دار الهيمالايا. تقريبا كل الرودودندرون من حول الهيمالايا. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها او على ضوء كثير قوي او على مي اومبر يعني شوي شمس وشوي ضوء، بس مش على الشمس القويه، خصوصي الشمس تبع بعد الظهر لانه بتكون كثير حاميه ممكن تحرق لها ورقها. هلا اللي كانت عندي بالجنوب كان حاططها على مي اومبر، شوي شمس وشوي في، بس مش شمس كثير قويه عليها ما بيسوى، قلت لكم بتحرقوا الورق تاعول النبته. روستيسيتي تحمل على البرد. هلا الرودودندرون في عده فاريتي، عده انواع، حسب الانواع بنحكي عن تحمل على البرد. عندنا من -6 لناقص 35. فلما بدكم تشتروا رودودندرون انتبهوا كثير منيح من الاتيكيت اللي حاطينها، بيكونوا حاطين هيدي حاطين على الاتيكيت هون ان هيدي بتتحمل حراره لناقص 10. فانتبهوا كثير منيح، احلى ما تشتروا شيء ما بيتحمل البرد وبتحطوها بالبرد. هلا بالنسبه للبنان ما في مشكله، فيكم تزرعوها وين ما كان بلبنان وحتى ما تطلعوا، لانه الحراره بلبنان ما بتوصل لناقص 6 ناقص 10 الا بالعواصف وهو كم يوم. يعني عندي بالجنينه مثلا الحراره بالجنوب على 700 متر، الحراره وقت العواصف بتلعب بين 0 و2 درجتين وهيك شيء، ما بتنزل تحت الصفر، فما في اي مشكله. طيب نكفي. فلوريزون الورده تاعولتها بالربيع مثل ما شايفين هلا. اروزاج للسقايه. الرودودندرون وكل شيء ازاليه وهول بيحبوا المي، يعني بيحب الارض ضلها شوي رطبه. بحياتكم ما تتركوا الرودودندرون تنشف، بخصوص التراب تاعولها هلا بحكي فيها بعدين. هلا اذا كانت موجوده بقلب الارض بالشتويه ما حنسقي لانه بتكون عم تشتي، بس اذا صار في جمعتين ثلاثه ما شتت الارض بدها تبلش تنشف اكيد بدكم تسقوا. بالبو بالصيفيه او بالارض، يعني بالصيفيه بين الاربع خمس ايام. انا السيستم عندي مرجلج كل 3 ايام 4 ايام فيكم تسقوا، بس ما تتركوا الارض تنشف، دائما لازم الارض تضلها شوي رطبه لانه دغري بتقتلوها. بالبو بيختلف الوضع. بالبو بالصيفيه او بالشتويه بدكم تنطروا انه الارض تنشف على النص قبل ما تسقوا عن جديد، لانه اذا الارض من فوق بعدها رطبه وجيتوا يعني بعدها في مي وجيتوا سقيتوا يعني بيصير عندها اكسيديميليتي، يعني بيصير عندها زياده مي، بيهتروا الشروش والنبته بتموت. فانتبهوا من هذا الموضوع. هلا منكفي سول التراب. الرودودندرون ازالي، البرويير، شو اسمه هذا الارابل، هول كلهم بلانت دو تير دو برويير، يعني نبات بيطلعوا بتير دو برويير. تير دو برويير هي تراب اسيد، لانه هول هلا موجود هون تراب اسمها تير دو برويير اللي هي اسيد. الاورتنسيا كمان تير دو برويير لازم تزرعوها، بس فيهم يتحملوا الارض كلسيه، لانه نحن بلبنان ارضنا كلسيه وموجودين بقلب العاشر تقريبا سنه ونص بالارض ما في اي مشكله. عندي ايراب وعندي برويير وعندي ازاليه كثير من 4-5 سنين موجودين بالارض ما في اي مشكله. هلا الجداد اللي زرعتهم هالسنه وبال 2020 ماتوا لانه الشروش ما مشيت بالارض، بس اللي كان زارعهم قبل الازمه كان ما في مشكله، صار لهم 5 سنين وعايشين ولا احلى من هيك. فكمان الرودودندرون ممكن تتحمل الارض الكلسيه، بس الافضل اذا لقيتوا لها محل بالجنينه فيها اسيد، التراب اسيد، الافضل تزرعوها فيها، النبته تنمى احسن. بالبو اكيد بدكم تجيبوا تير دو برويير. هلا اذا ما لقيتوا ساعتها بنروح بنجيب او تيرو خصوصي للورد، لانه هذه النبته بدها تعطينا ورد، او تراب الجنينه بتخلطوه مع تيرو يونيفرسال وبتحطوه. بس اذا لقيتوا تير دو برويير زدتوا كل شيء وجيبوا تير دو برويير. رامبوتاج لما بدنا ننقلها لبو اكبر بالارض ما حننقلها، شيء طبيعي، بس اذا كانت ببو هلا هيدي جديده نقلينا لانه الشروش تاعولها مش طالعه، فيها تضلها بعد 2 أو 3 بهيدا البو. من بعد يعني كل 2-3 بدكم تكبروا لها شوي البو مش كثير. هيدا بالنسبه لما بدكم تنقلوها. وين وصلنا؟ انغري الغذاء تاعولتها.
اذا لقي هو انغري ليكيد سائل بيحطوه مره كل 3 جماع او مره بالشهر بالربيع وبالصيفيه. انغري خصوصي سماد خصوصي للورد لان هيدي بدها تعطينا ورد. واذا لقيتوا انغري خصوصي للازالي والرودودندرون كمان احسن واحسن. اوكي قلت لكم مره بالشهر مره كل 3 جماع تقريبا. تشحيل كيف بدنا نشحلها؟ هيدي الرودودندرون بتكبر تقريبا 3-4 امتار، فاكيد مش قبل الورده ومش هي عم تعمل ورد بدنا نشحلها، بس تخلص الورده تعولتها. يعني عم نحكي عن الصيفيه بدها تبلش تفرخ وين ما كان وتطلع ورق ترود جديد. نجي بنقصه الترود جديد على النص لتبلش تعطينا فنود جديده لسنه الجاي تعطينا ورد. فالتشحيل من بعد الورده بالصيفيه على النص تقريبا. هلا ما بدكم تشحلوها انتم حرين، اذا بدكم اياها تصير شجره 3-4 امتار اتركوها تطلع ما في مشكله. بس اذا بيبو وما عندكم محل لا بدكم تشحلوها لانه هي بتكبر كثير. طيب ملتيبليكاسيون كيف نكتر منها؟ بذر بالربيع وبوتوراج يعني بنقص شقفه منها وبنزرعها بالاول الخريف اخر الصيفيه. انسكت مالادي هلا في كثير فيروسات، في كثير امراض للنبات وما حنحكي عن كل شيء لانه هيدا فتنا بموضوع ثاني. بس في 4 اشياء بتضرب الرودودندرون اجمالا. عندنا المن ولا اهين من هيك، بتجيبوا مي وصابون، حيا لنوع صابون بترشه مره واحده وخلصت. وعندنا الاكاريان. الاكاريان ما بتحب الرطوبه فبتجي على النبته لما بيكون في كثير جفاف. كيف نتخلص منها الاكاريان؟ بنجيب مي بنخلط مع الصابون وسبيرتو بنقص 2 أو 3 بالنهار على مده جمعه. الاكاريان حتكره هيدا الجو الرطب فحتفل عنا، هيدي اذا ما ماتت من تاثير الصابون والالكول اللي يعني سبيرتو. عندنا مرضين فطريات بيجوا عليها للنبته اللي هي ميلديو اللي بتعمل مثل البودره سوداء، والاويديوم بتعمل مثل بودره بيضاء. كيف ما بنخلي النبته توصل عليها؟ لانه هيدي ما في مجال. اذا اجت الاويديوم والميلديو بدنا نستعمل دواء للفطريات وانا ضد المبيدات السامه. كل شيء بدنا نعمله ما بنزرعها بمحل في كثير رطوبه بالجو وما بنرش مي. يعني اوكي اذا عندكم اويديوم اذا عندكم من وهولي بترشوا مره مش مشكله، مره بالجمع يعني مش مشكله، بس ما تضل اذا عم تسقوا ما تسقوا على النبته وما تكبوا مي على الورق تاعولها لانه بيصير عندها كثير رطوبه عليها. ممكن بالصيفيه يصير عندها اويديوم وميلديو. وبس هول الامراض اللي في احكي عنهم، لانه اذا قلت لكم اذا بدنا نفوت بعالم الحشرات والامراض وهو ما بنخلص. بس هول اكثر شيء بيجوا على الرودودندرون. هلا كان كل شيء هذا كان كل شيء عن النبته، ما عادش عندي شيء اقوله انا. وهلا بعد شي جمعتين 3 لتخلص الورده تعولتها بدي ارجع احطها بالجنوب بالارض. بنشوفكم بفيديو جديد مع نبته جديده.